Setiap juara dunia punya babak yang menentukan apakah dia cuma singgah atau benar-benar layak duduk di singgasana. Dalam kisah Fabrice Tiozzo, babak itu datang pada musim semi tahun 1998, ketika seluruh dunia menatap pertarungan pertahanan gelar pertamanya. Tapi untuk memahami malam brutal itu, kita harus mundur dulu ke akar kejayaan pria Prancis ini. Sebelum menjadi nama besar di kelas cruiserweight, Fabrice Tiozzo telah lebih dulu menguasai daratan light heavyweight. Dia bukan juara instan, dia adalah hasil dari perjalanan panjang dan sayatan pengalaman. Pada awal 1990-an, Tiozzo membangun reputasinya dengan merangkai kemenangan demi kemenangan, memaksa para promotor dan media Eropa membuka mata. Namun jalannya tidak selalu mulus. Tahun 1993 dia menderita kekalahan dari Virgil Hill, salah satu master teknis terbaik di generasi itu. Il va falloir aligner des combinaisons maintenant. Plus de combinaisons. Gauche coupée. Le combat qui avait lieu au César Palace entre... Donc, il faut ça que tu sois pas bien lucide en montant tes mains. Lucide en montant. À mon avis, la bonne solution. Et attention aux contres qui sont d'une précision extraordinaire de la part de Virgil Hill. Mais quelle bagarre, quelle bagarre! Il prend sa chance, Fabrice Tiozzo, il la prend sa chance. Prend des coups. Fin d'une fabuleuse reprise, fin de ce superbe championnat du monde. Magnifique. Superbe championnat du monde. Kekalahan ini menjadi luka, tapi juga pelajaran penting tentang kesabaran, disiplin, dan bagaimana membangun mental juara. 2 tahun setelah itu dia kembali naik, dan pada 16 Juni 1995 momen besar itu tiba. Fabrice Tiozzo mengalahkan Mike McCallum dan merebut sabuk WBC kelas berat ringan. He's aggressive. He's been Fabrice Tiozzo, 31-1 with 21 knockouts, but now people in France. Another good start to the round for the challenger Tiozzo. Tiozzo has Mildred Taylor Chavez and a number of other fights. Again, Tiozzo pressing. Well, he's been hit by everything Mike's had for the first round as he's in a clinch with McCallum. Now the exchange at world champion from the country of France. And he is certainly relishing. That right, Stephen, he can't be stopped. As we head for the bell. And that is the fight as Tiozzo goes down to his knees. Says Judge Cervantes scores about 116-113. Well, you really didn't need Setelah mempertahankan gelar dan mendominasi rival-rivalnya, muncul dorongan dalam diri Tiozzo. Tubuhnya semakin membesar, tenaga semakin kuat, dan dia merasa tantangan baru menunggunya di atas sana, yaitu kelas cruiserweight. Langkah ini bukan tanpa risiko. Banyak juara yang naik kelas hanya untuk dihancurkan oleh tubuh-tubuh raksasa milik para petarung cruiserweight. Namun Tiozzo tidak gentar. Keputusan itu terbukti tepat ketika dia bertemu dengan Nate Miller pada 8 November 1997. Miller datang sebagai juara yang dihormati. Tiozzo datang sebagai pendatang baru yang dianggap belum layak. Namun setelah 12 ronde berjalan, justru Tiozzo yang terlihat seperti raja sejati. Dia merampas sabuk WBA dan menciptakan sejarah sebagai juara dunia 2 divisi. Il faut remonter vite la main parce que... Et là, il a tenté le percut droit, Miller. Pour l'instant, Fabrice ne... Oui, Miller, c'est vrai. il fait un bon rond de technique. Lui qu'on disait père technicien.
Il l'a fait reculer. Son jeu de jambes. Allez, c'est le travail d'usure que l'on connaît, que l'on aime. Train. De payer. Posé pour. Sur quelle puissance est en train d'imposer Fabrice Thiozo. Fois Miller, même s'il a de belles réactions. Travail. Il y a des petites accélérations. Mais c'est bien construit. Miller. Parce que ça peut... Le sien de rythme, à l'instant, ça risque encore de payer un peu plus dans les rounds. Presque Oui. le facile. Il faut toujours être prudent avec ce... Oh, regardez cette droite. Elle a glissé heureusement. Coup de la part de Fabrice. Il lui a montré qu'il était dur au mal. C'est vrai qu'il est dur. Ça fait pas partie du jeu, mais qu'est-ce qu'il faut qu'il soit dur? Fabrice qui a touché à plusieurs reprises. S'il pouvait, encore. Allez. Il n'accepte pas. Thiozo est le bouscule. La pression et la tension au maximum. Le combat à l'usure. Et puis il essaie d'encaisser ses coups. Oh oui. Oui. Allez Fabrice. Ouais Fabrice. Oh. Allez, et les deux. Ouais. Oui, Ouais. le percut. Ouais. À ne pas risquer le coup dur. Elle doit repartir. Setelah merampas sabuk WBA, Fabrice Thiozo menjadi kebanggaan baru Perancis. Namun sabuk yang baru didapat itu selalu membawa beban yang berbeda. Sorotan lebih terang, ekspektasi lebih tinggi, dan kritik pun lebih tajam. Malam pertahanan gelar pertama adalah malam yang paling menentukan bagi seorang juara baru. Thiozo memilih melakukannya di depan publiknya sendiri, di tempat yang tidak asing. Namun kali ini atmosfernya jauh lebih berat dari biasanya. Arena yang biasanya digunakan untuk bola basket berubah menjadi katedral perang. Ribuan suara bergema dan di tengah panggung, sebuah ring berdiri sebagai tahta sekaligus ruang pengadilan bagi sang juara baru. Lawannya malam itu bukan sembarang penantang. Terry Ray, petinju Amerika berpostur tinggi dengan gaya ortodok yang agresif dan kepalan panjang yang berbahaya. Dia mungkin bukan nama terbesar di divisi kelas penjelajah, tetapi membawa ancaman yang berbeda. Dia datang untuk tidak bertinju, namun datang untuk memadamkan cahaya seorang juara baru. Bagi publik Amerika, Terry Ray disebut-sebut sebagai dark horse, underdog yang berpotensi membuat kejutan. Dia memiliki tinggi yang lebih menjulang dan gaya yang menerjang. Di atas kertas bisa menyulitkan Thiozo yang lebih suka bertarung terukur. Sementara itu, di sudut satunya, Fabrice Thiozo berdiri dalam ketenangan yang begitu kontras. Tidak banyak bicara, tidak banyak gestur agresif, tetapi mata seorang juara selalu punya bahasa berbeda. Dingin, fokus, dan tajam seperti bilah pedang. Para analisis tinju Prancis menilai duel ini sangat berbahaya. Mereka tahu banyak juara baru runtuh di pertahanan pertama. Mereka juga tahu tekanan mental kadang lebih jauh berat daripada pukulan yang dilontarkan lawan. Dan mereka tahu bahwa Terry Ray punya satu modal yang sangat berbahaya bagi seorang petarung Eropa. Dia tidak peduli pada penonton, tidak tanding atau atmosfer. Dia hanya peduli pada satu kemenangan. Inilah yang membuat pertarungan ini begitu tegang sejak awal. Mereka tidak tahu bahwa ronde pertama malam itu akan menjadi salah satu ronde paling brutal yang pernah terjadi dalam pertarungan gelar cruiserweight WBA. Begitu bel ronde pertama berbunyi, tidak ada masa pengenalan, juga tidak ada pengukuran jarak. Thiozo langsung maju seakan dia datang bukan untuk mempertahankan gelar, namun untuk mempertahankan kehormatan. Sementara Terry Ray yang dikenal sebagai petarung dengan gaya menekan, justru tanpa ingin mengambil inisiatif lebih dulu. Dia mencoba menusuk dengan jab, berharap bisa memaksa Thiozo mundur.
Tiozo melepaskan kombinasi kanan kiri dengan cepat ke rahang Ray. Pukulan kanan itu sangat mengguncang dan membuatnya terjatuh. Terry Ray bangkit, tapi matanya tidak lagi fokus seperti sebelum bel berbunyi. Saat wasit melanjutkan laga, Ray mencoba bertahan, namun langkah kakinya masih belum pulih. Tiozo menghentikan jarak, melepaskan hook kanan dan pendek yang mendarat telak di pelipis Ray. Dia pun terjatuh lagi, kali ini bahkan lebih keras. 2 knockdown dalam hitungan detik, tapi cerita malam itu belumlah selesai. Ketika wasit mempersilahkan laga dimulai kembali, Tiozo melangkah maju tanpa ragu, tanpa jeda dan juga tanpa kompromi. Dia melepaskan kombinasi hook kiri dan strike kanan yang tepat menghantam wajah dari Terry Ray. Dia pun ambruk, knockdown ketiga dalam 1 menit. Wasit tidak memberi kesempatan lebih jauh, pertarungan pun dihentikan. Dalam 60 detik yang liar itu, Fabrice Tiozo tidak hanya mempertahankan gelarnya, dia mengirim pesan keras kepada seluruh divisi cruiserweight. Itu bukan hanya sekedar kemenangan, itu adalah pernyataan kekuasaan. Salah satu pertahanan gelar paling singkat dan paling destruktif dalam sejarah cruiserweight modern. All the training that he did with Hector Perez and Jose Barrito and was his manager trainer Jean-Marc Pernot, that all paid off in a hurry here.